po pala yung finished product namin. Naka-plastic na siya. Ayan. Dati po wala po yung spandex. Ngayon, meron na po yan. Yung spandex po is yung nababanat po baga. Andyan yung spandex. Wait. Dumating kasi si Adjo may may dam kinakain. Gulay. Hindi ko alam kung ano yun. Ayan po. Diba na, banat na po siya. Ayan yung spandex sa tabi. Ayan yung bilog. Yan. Yan. Spandex po yan. Yung nabanat. Yan. Ang hirap.